दुर्गापुर के भूमि रक्षा कमेटी की ओर से एवं लायंस क्लब दुर्गापुर के सहयोग से आई चेकअप कैंप का आयोजन रविवार को गोपाल मठ भूमि रक्षा कमेटी के कार्यालय में किया गया, जहां तमाम लोगों ने पहुंचकर निःशुल्क अपना आई चेकअप करवाया। इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क चश्मा भी उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर भूमि रक्षा कमेटी के अध्यक्ष ध्रुव ज्योति मुखर्जी और भूमि रक्षा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि समय समय पर हमारी कमेटी के द्वारा आई चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता है, ताकि जो लोग आर्थिक अभाव होने के कारण आंखों में असुविधा होने के बावजूद भी अपना बेहतर इलाज नहीं करवा सकते हैं, वे लोग इस तरह के कैंप में आए और निःशुल्क अपना नेत्र जांच करवाए। দুর্গাপুর লায়ন্সের সহযোগিতায় ভূমি রক্ষা কমিটি যেভাবে প্রতি মাসে বিনামূল্যে চক্ষু শিবির করে থাকে, আজকের দিন থেকে সেই হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছি। এখানে আমাদের কাছে গোপাল মঠের যারা ভূমিপুত্র তারাও আছেন, মাননীয় মুকুল ঘটক মহাশয়, মাননীয় আমাদের মিহির কাকু, তারপর আমাদের মহিলার তরফ থেকে ছোটন, সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আরও বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ আছেন এখানে। তারা আমরা প্রথমেই আজকে অনুষ্ঠানে আমাদের যারা লায়ন্সের তরফ থেকে আমাদেরকে যারা সহযোগিতা করছে তাদেরকে আমরা সম্বর্ধনা জানিয়ে নেব। আমি প্রথমে মিহির কাকুকে আর একে দেখে নিয়ে একটু মুকুল কাকুকে আপনার এখানে আসুন। প্রথমে সম্বর্ধনা করবেন ম্যাডাম সনিশা রায়, একটু এগিয়ে আসুন।